ग्वादर सिटी न्यूज़ मरागश दर्शाना मन शुमारा वशत गुशां माँ मुदाम हमें जोदाएं के और वहद यक नोके रंगे वती दीवाना बिसम बहेने मर्ची में अम्रदारें लच्चा तरियाक शखरे शाहिर अंबर समीन के बलूचिए नोके लच्चकारिए हमा मर्दुमें ये अच्छे ज़माना गया के नज़मारा लच्चाहारा नोके रंगे दम नाज़म वती द्रुशमा बदल का वहदे अमरा ये चुनाहा चीज़ानी द्रुशम बदल बुआना लफ्ज़ांक बदल भी जिंद बदल भी मौसम बदल बा रंग द्रुशम बदल बा जेड़गे दरवाज़े हमक दरवाज़े के दरम पाचा आ बदल बा बलूची ये नोके लच्चा के बिंदात भी 50 दहक का ए दिन आज़ाद जमालदीनी अता शाद मुबारक काजी अलवश बुजदार दाके मज़ने लड़े ताकि अंबर समीना कहे तो सर भी अंबर समीने अवली किताब कहते हैं मर्दम अजक्कबा चूनाहारा इंसानारा अजक कनोकिन चीज़ दोस्त भी लच्छकारिये लिटरेचरे कार ची अजक्कैया गेश बिकम अजक्कैयारा मां बिगिशीनी अंबर समीना वती लच्चाहानी किताबा अमे कारकुत अंबरे किताबे आएगे घूमागूँ माँ है तो का आ किताब हल्लित पदा अंबरे किताबे धूमी एडिशन के आहम जूत हलास भी मर्दुमानी के वरा हंगदस न कपी पदा अंबरे सपर अनका ऊश थी अंबर गार भी खुजारो यक सहरना के वाबे तहा सपरा जुंजे पदा अंबर नाद्रबूत अंबर मर्दुमाना वती दूजवाहाना तकांसुर कुत के बारे ची भी ये सहरना के वाबे सपरत हमें सहरना के सपरे वाबा आगबूत गुड़ा मारा यक किताबे दाते शप्ताक शप्ताक अतक मर्दुमा शप्ता के तामारा गेप मर्दों वान गए ता जेड़ गए ता अनागता दे किताबे दरत ये अंबर समीने किताब नामत शायर नामत मर्दुम अजक्कबूता के शायर नाम किताब नाम शायर नामे मर्ची महगूमा अमे सय किताबानी निविश्तकार और लच्चाकार अंबर समीन मौजूद हैं माँ वाजावती मरागशा वशत गुशी सलामत बात है दायमा तई मिन्नतवारा के तो मारा वहदा तक मनी इसी के ती लच्चकारिये सपरे मनी जोस गुंतो ती जिंदे लच्चकारी सपरा मां तो अंबर समीन चबिंदा ता गुशे के मनी इज़्मे सरचमग आसे और पदा गुशे के मना तराच पेश आज़मान बदल बुतगम पदा तो गुशे के अचमन बहारे चुवड़े सौत तलब मक्का तई किरमा उड़ा ची तलब बिकने मनी वो कैसे मर्सी ना सारा से लफ्ज़ां के तो कह वादे कि माँ आवार बितगा मनी किसी जोर बिता के लफ्ज़ां चु शूज़ बस्तग तलाओगे मभी ओ आई तो का ऐसी चीज़ बस्तगी मभी के अमा चीज़ की तो जी गोश्ता ओ मर्सी पदा माइया बगुशे अगर लसत तरियाक शकर मर्जी गोश्ता मना बताइए गोशगी नहीं एक बलाएं जंगे के वतागों का न कपे अर्थ शायरा जी तो मन एक कमाल है शुभ दोस्तानी मेहरबानी के मन एक मौका ही दाता कि माँ वती लाते गप शरीस तरफ बिगिशे ना पशुमारा वो बाजी नहीं गया कि बेचार गया वान गया इश्क न गया ओ शायरी ये नहीं कि तो लसत तरियाक शकर नविश्ता को था तो कुछ सारा नविश्ता को था
آئیے تو وقت بزان پتہ آئیے سرن تو دگے کہ لاتے مسئلہ کھایا مردم سے آخار کا نہ گئے بھلے تھئی دے ماں ظاہر بے گانا ہے مردم گوشاں کہ اس کا نہ گانا ہے ہاں یہ مردمانی شرری ہیں نیکی ہیں کیا اس طرف ادم کہ دے مردم خاموش ہیں بھلے شاعر کی ہمار اوچا کلمہ اگدیا ہوتی کوپنگا زیری ہمار اوچا سے تاکہ مرگ ساتھ کلمہ اگدیا یلدات نہ کھاں مو خیر نوکیں یا مطلب انچے کارستیاں کہ ماں گوشاں کہستے ماں ہوں انچو استادانی وڑا ہمیں ذمہ داری کی آئیں ضرورتا مزنے مردمہ منوش ماں مزنے مردمہ ضرورتا ماں ہوں آئیا کسی یک رائے بیباران نہیں کہ ماں گوشاں مزنے شاعریاں نہیں کہ گوشاں ماں سہ کتاب لکھتا نہیں کہ ماں گوشاں ایک کتاب انتو کا ماں چیچی کو تھا اسے وہانوں گوشاں او 1,24,000 سے گیش میں شرگدار ہاں آسی تو کا دستہ ماں میں کھنا آشی پتویا بھی دیا نا ماں تو من لے نا کہ ہر جگہ ہوتی پتویا وقت بگوشے نا یا فیس بک بھی یہ دیکھ جائے گا بھی کہ بنی شہر چاہ بھی تک مردوں کمنٹس کو تھا بھلے منی استادا گوشتے جواب مدے پسو مدے تو گوشتے گناہ آئے منی واسطہ کہ اب گناہ آئے میں لازم پسو نہ دیا منہ ہوتی کار کنگی ہیں آتا کیسے انی کنیے یا کیسے چکر سارا تاکہ منی گونا بھی ماں ہمیں کارا کنا او خدایا منا زندہ کتا ہمیں کار واسطہ یہ تو نوشی یا گیپی امر سمین سرات کا بیمار بیتا یہ بیتا یہ بیماری یہ نہ بیتا یہ خدای نہیں ماں یا محفوظ کرنگے منی واسطہ ایک جاگہ ہی بیتا کہ منا بہترہ سے بہتر انرجیٹک بکا بہترہ سے بہتر 70 موتی کاران نیمہ دلگوش بکنا رندمہ سما ہوتا کہ منی کار گیشا سے گیش بے گیا ماں کیسے پشکپانا ماں یک چیز سماکنا تے کتابانی شہرانی وانگا اور تو شرگداران دوست ندارے ایک لچائی بھی ہستے کیا ہی تو تو شرگداران ڈوبار ہے اور دومی پدا تو ایک شپتا کے اسیے ہما کے پشتا کے شپتا کے پشتا کا مائیکل اینجلو ہے تو بارو گوشے کے طرح شاباشی تو ایک شرگدارانی پوسٹ مارٹم ساگتے گا تو یہ کنتی یا کہ دوست ندارے کے سبب سی ہیں اسی ارچی تو گوشے ارچی دگے گوشاں ارچی وانو گوشاں کونت گوشنتی یا چی گوشنتی یا شرگدارانگو دوست دارک نگوشنتی اور دوست ندارے گئے ہو ندارک گوشنتی منا درا سرو چما بھلے منی مسئلہ مشکل شیں کہ 2 نمبر مردم وتیجا گیا میں 10 نمبر مردمہ کدی برداشت نکنا کل میں اگدیا بزیری اتی راہ فراموش بکاں وطا سے مزاں کے مچی رکھے گیا انہیں شرگدار ہیں تو آگیا گوشے تو نہیں منا تی مہربانی کہ تو منا کہوں پچکنک لوٹ گئے شرگدار حکم شیں کہ شرگداری بکاں آج ٹائم ٹیبل میں بنا ہی نہیں کہ مرچی منا افسانہ لکھے گی ہفتہ روچہ شنبہ روچہ یک شنبہ آتوارہ منا آئی کو لکھے گی 2 شنبہ منا افسانہ لکھے گی 3 شنبہ موتی اولی ناولے اولی گدارے کیسے اولی بابا لکھا ماں ہی انہیں شرگداراں او اما شرگداراں شنی پجی گیا پسند نہ کھانا او کنت تو گوشی ہے ارسی گوشی ہے موشا ارکا کے خدا یا اونرے کسی ذاتا آوتی اونرہ راستیا کو ایمانداری کار بگے منا چونکہ بلوچی لفظاں کے تو کا اوش کا ہے نا دنیا لفظاں کے تو کا ماں کے ارچی کے منی کے 10 رسا ہستیں کہ میں یہ وانت کا نا یہ رجاں کی صورتہ یا یہ براہ راست یا یہ چپ چونٹ ہر سرنگ وانتے کا نا موشا مردم ہوتی ہما کارا بے کہاں گئے یک مردم ہے یہ ساری گیا یہ گا جب تک آنشا پتا ریپیٹ کرنے نہ لو ٹرانسلا لاتے گا اپنا جاتا خدا ترہ یک اونرے داتا اگر تو یک شرن کوکی ہے نا ورک شریسر راست کانا ہے
تو بھی شاعری کرنے گئے ہاں تو اگر کہتے ہیں تر کیمرہ کو ایک مرگی اکثر کر سکے تو وہ کہتے ہیں شاعری کرنے یعنی کمانچر سرا منی ایک بلائیں نظمیں ہستے ہیں حالانکہ آنا شرکدار وغیرہ پران وغیرہ یہ دوران چیزاں سے آزاد نہیں چیزیں نا اس طرح من ست کو یقین سے اوید آئیے ریئلٹی صاحبہ کہ یہ دنیا چون دیتا کیمرہ نگاہ تو کا ہاں ایون ایک نظمی انگا شنگ نویتا کمانچر تو نوشتہ نوشتہ ہوتا جی اچھا ماں یکی کہ تو شاعری بونگیچ کنے اور بونگیچ گوما تئی تہا تی اولی کتاب ہے نا وہ پیدا کیں یک نو کے دروشم میں پیدا کیں یہ دروشم تو وابا دستا ترا نازل بوتا تو وت جیڑتا تو وت خیال ہوتا کہ ماں میں دروشمہ بیاں آیا یہ چھی ہونا رہی چونے عظمت اکرات کا اشت کا دو سہ چیز با یہ کیشیں کہ ماں ماتے لاب پیدا کم شاعر نوے ماں وزانی ہمیں دنیا مرد میں ماں کے ہمیں دنیا مرد میں ماں لاتے میں کر رہا کریکٹر با کہ ماں یہاں سے اثر مند لازم بھائے من نا توری تو بے من مباں توری تو بے توری گنجی 14 صدی بھی لاتے مرد میں کیسے ادبی کارن یہ صاحبہ ماں چکے لٹریچر مردمہ آیا انچے کار کوتا مانی کاش بیتا کہ ماں ہوں یار یہ بڑی کار بکنا ورچی چواش بھی چونکہ ماں واتی دنیا دیتا میں چاہتا میں کر دنگا کیسے ماں کیسے تیاب دفعہ رہے میں دنگا پات تر نبا آتا کہ گٹیا پا کیسے سر بیتا گا پر منی بھی کاش بیتا کہ اگر وجناک زانا نہ زانا وہاں گٹیا پا بروا لچہ طریق شکر نوشتہ کرنے گئے نیمون شروعاتی شاعری ہے کہ صحیح بیتا کہ آئی تو کا کہ بلوچ شاعری یا تاشازی بنتا گا جمال دینی بنتا قدرت ارکسا یک داخلی آواز داتا تو دا کہ آئی سر لبیک مکن ہے نا تو ہر کسی پدانی سراوتی پادا ایر بکا تو ناکام بھائی تو آرنگا شوت نہ کرے کہ چندن ساچا ہوتی پا دیر کو تگا شریف ابراہیم ہوتی پا دیر کو تگا ہر کسی ہوتی ایک رواج انداز ہے یا زید بکر پلانی یہ بارے شکا دنیا ہے مردم ہستا مانا گا آنی آسر ہے ہوتی پادا ایر بکانا تیاب دپا یہ چو ملنا او بردا چو ملنا اس طرح چو رواں یہ وہ گیگان ہے گیگان اسے بلوچتوں کا سکے کراویں گا پہ چونیا مطلب معاودہ سیکھیں کہ گپا مدارا تو مدارا سوال کرنے لوٹ گئے مدارا بات جائے گا بعض مردم داشتا ہاں مردم ہستے ہوتی تہے آواز ہے اشوکو آترا چیگوشی آگیا کموشری سر گوشدار آترا ہمارا آیا برا گلوٹی ہمارا آیا برو ماں ادا استاد وانت گئے نا کہ ماں ماتلا پیدا بیتا گا شاعری بیتا گا یہ کیسے غلط کنسپٹیو نظریہ ہے کہ تو کیسے دگرہ ونوانے یکی شبہ دونگ شبہ شاعری کرنے یہ کمرے گوازے نے آنی پجی گا بازے گما یکی ہے نا تو چارے منی کرا نہیں تو چارے دیکھے الکو مولکو دماغا پٹے اگر دیکھے ملکانے فارسیہ پٹے فارسیہ نہیں تو اردوہ پٹے اردوہ نہیں تو فرانسیسیہ پٹے تو یہ تجسس جستجوئے کے طرح تو یہ ہمیں اوشا آتاشا طرح ہمیں دور اندہ لکھتا ہے اوشا منزل کو جامیں انہی لیٹسٹ نوکتنے رنگا پدا منی ذہن تو آئے گئے پدا اکبر آتاشا طرح بلیک نی منی رنگ دیگرے کہ آتاشا دے گاپ گوشتا کہ اوشا منزل کو جامیں یہ مضمون ان چاپ امیتا میں کسی سرہ کسی انہیں کہ نہ لکھتا من یا کسی نصر بلائیں ایسے کہ میں نصروں نوشتہ کو تا بلے غزلوں نوشتہ کو تا بلے خدای حکم زانے چاہیے ہم ورسمین تر شاعری کرنے گئے ماں شاعری کرنے گئے اس کا ماں بندات زمانہ گندک کے چارلس بودلیئر نام گرگ بو گئے مائیکل نام گرگ بھی انجلو پال ولیل نام گرگ بھی تھے نو اس دعائیں شاعران تو تی شاعران تو کبھی کہیں شاید نام آپ کجام شاعر ہیں کہ طرح تی نزدیک کے توارے آتاشات بھی بولیں گو میرا جی بھی بولیں گو تاوشے کی مردم من نزدیک کا بھی تو مردم ہستا کارست مردم نا کارست وشنتے کہ آیا منی سائے یکی ماں کہتے ہیں یک روسی جنگ اخبارہ RCT کلبہ وانگایا تھا شروع دور ہیں اگدھا وانگایا تھا یہ یک پیراگراف ہے پیراگراف اتجا ایک جملہ ہے پیراگراف مدن ہے جملہ یہ مانا کہتے ہیں سبق دا پرائیڈ ہے اسی کے دیوانگی یہ جنون بازبرا
تئی کر وات نئے بری بری تراہون دوگاما دو کنزگی آئی نمر ہوگی ادا سے ماں تمہارا دن چیا منی واسطے لازم نے ہر کسی واسطے گپ صحیح بھی ہر کسی واسطے نبی لاتے لاتے مردون واسطے بھی لاتے واسطے دیکھ شر بھی منا سماویت کی گپ منی تو کا پورے ایک انچی زلزلہ یار تنا منا بدل کو او دومی سائے مردمان دومی چارلس بودلر کے مونتا کہ میراجی کے مونتا کالج زمانہ گا اٹما کسی گوادر کالج اولی اسٹوڈنٹ ماں باتل کیسے ماں چاپ کو تا میں کیسے نام سرا چاپی تا روچی مرچی باتل چاپ بہ گئے بلے ہی پوچھ در اکا سرنا کہ یہ اصل کردار کہیں صاحب آو نا پدا اسی علتے پدا کیسے ماں پدا سے بودلر میراجی کے مونتا میراجی نہیں منی راہ پچکنا کو تگا مشرق و نغمے مشرق اور مغرب کے نغمے صورتا او یکی کیسے پدا آئیے شاعری کے مونتا مانا سمابیتا ماں ہمیں گوڑی شاعری نے کہ تو بورو میتگا ماں پیدا کن تو کجائے ماں تیراندہ آیا تو گوڑی شاعری مانا دلچسپی نا مانا شوق نبیتا رنگی شعر بگوشا مو ہنی یکی گھنٹے تو کافیہ ہونا بگے پھوری کنا بلے منی مسئلہ دے گرا نا بچے منی توکے کمپلیکس دے گرا شاعری کا عرصی ہیں انسانی جذبات انسانی محسوسات انسانی معارش تو درساں کیسے یک ردے میں بیدا آیا کیسے ایک صورت بیدا بے بخشی نا بچے شاعری معاشیات نہیں شاعری کیسے اقتصادیات نہیں شاعری کیسے چو اما گوات وڑائیں کوش ہے نا کیا تھی دلہ کشی گرما گے تو کا تھی دل سرد بھی ہمیں شاعری ہیں شاعری چو درچ کے وڑائیں تو اگر چیرہ نندگ لوٹے بینن اگر آئیے شاہیاں گوڑے بھی پرواہ نہیں آئیے نیبگم ورگ لوٹے بھی پرواہ نہیں شاعری ہمیں ہونے چیزیں چندن جان شاعری یہ تو کا دیکھیں چیزیں نہیں شاعری مطلب انچو یالا سے ہیں تو وہ شے کہ مشاہر چھوڑا استعمال کارمرز کنا تی دستا ہیں تو اچھے رنگا شکنے یک کی تی اولی کتاب دومی کتاب سہیمی کتاب یک سپری ورنائی ہے یک کی پدا رندہ رندہ یہ سپر بندہ تی شاعر چو کہاں ہیں آنی دنیا پورا یک آسی گون انتش پیدا کرتا ہے کرا بھی اس میں سرچمک آسی پیدا کے دوستا آسی پورا گون پیدا کے پتہ یہ آس گیموران کنچیا تی کر رہا ہوں تی اولی شہرہ بچارے تو گشتر آزاد ترے گوشگا ماں خیال ہوتا پورا تو سک آزاد ترے پتہ پورا تو ڈبان چیزاں یہ چیز یہ بعض کسرتیں تو جوستے کو مانا بعض دوست بے گئیں جوست نا اسی کہ یک کسانے 14 سالی 20 سالی ورنہ یہ جذبات و معاش دے گئے با او عمر سفر دے گئے بھی وعدے کیا ذمہ دار بھی سیر سانگ کا او آ کیسے دنیا گندی دنیا کیسے مشکلات و مسئلہ گندی آئیے تو کا 14 سالی ورنہ کیسے اگاں بی بی گرا بیمار ہیں اشاعر اب آئے کیسے آئیے ذہنی حوالہ دیمروئی لازم بھی اگر نبی چوم باز دستا عمر صحابہ 80 سالن تے بھلے میں چارتا تو کا دنگا 14 سالہ سے دیوانے واسطہ گا میں نلوٹا کہ میں ہمیں 14 سالی ورنہ ببا لسے تریاک شکر شاعر ببا وہ آئیے گردہ پدا یکو شاعری بکنا ہمیں چوتے گروت بھی ہمیں خالی ذہینے لاتے مردم ہستے کیا زانا کے چندن ساچا نیچی گوشک لوٹ گئیں تو درائیں برا ہوتی یقین کتابہ ریپیٹ کو تو نہ کنے تو درائیں برا زندگی ریپیٹ کو آگاں یکی گوشی کے تو لسے تریاک شکر نوشتہ کو تا اما شاعری ہے بکا منی پدا آیا گو ای جی موقع تو کا مناسبہ تھا جست آیا گو ہمیشہ منی ایک بڑے کماش کے وفات نبیتا آسمانگا آئی زندگ بکنا آٹھ محمد 14 سالی کسانے بچکے بیتگا من ہمارنگا شوق بکنا ہمارنگا من سانگو سیر نکوتا ہمارنگا من سگریٹ دب کے کشتا چاہ سے ہوٹلان تو کا بارے چیچی کوتا بدماشی من ہمارنگا کا بیارم بکنا گروہ پتا ماما لچہ طریق شکر کت کنا نہیں اسی تو کیسے کہ تو ہر وقت واتی گمو یک جنگی بکا من اوشن لارکا بکا منا یہ حکم داتا گئے
ہاں کہ ماں یہ جنگا بے کنا ماں یا کسابے شاعری نا اصل شاعرانی واسطہ ہما کے مزن شاعرہ مانزان شما قاد اچھی اسے کہ زمین دینتے درج کرو دا ماں یک شاعری ویگ نہ لوٹا ماں ہمیں کسی زمین ہے ہما درج کا نہیں قاد ویگ لوٹا کہ مانا چھے دیکھیں مستن شتن شاعری را پچ بھی ہاں ماں ہی نہ لوٹا کیسے امر سمینہ سے پد ماں کیسے پدا لچا امر سمی لچا طریق شکر ہاں پدا کیسے تو کہا ہے کیسے شبتا ہاں پدا تو کہا ہے کیسے امر سمین ہاں ماں یک کہا دیا ماں اسے منی کہ اما مردمہ آ شتر دیما بروگا آ کیسے آئینی درج آ شتر بیرو دا نیبا کو بار بکنا ماں ہوتا ہے کہا دیا سب سرپد با ماں روچ مرچی تک کہ پیریا یا میرے کے ساتھ آخری گوڑی ساتھ عرض کتابے چاپ کنا اے نوشا کہ ماں اروادے مانگو کہ ماں کمپلیٹ ہے نا برا ہمارا روچ ہے میں علم دروازہ گواند کو ہاں بالکل یہ امبر سمین ہے یہ کتاب تہا کتاب آنے کے وحدہ یک کہ اچھو گمان بھی کہ راتے مردم تر ڈوبار گئے تو اچھی نے تو اس کا جاگ کنے تو مبتا اترا پیش دارے تو زانت نہیں پلانا نہیں یہ کھائیں تو وارم تھی گوشہ کا پکائیں یہ ہمیں دنیا کے من رشتگاں کازماس گوشیگے ہنگا مستر بھی شتر ہیں چونکہ ماں بلوچستان شاعر ہیں یہ کہا نا ماں دنیا شاعر ہیں نہیں دنیا شاعر واسطہ یہ نوکیں گا اپنے چارلس بودلر بھی گوشتے گئے تو آمکی کا نہ گئے انہیں شاعری لکھ گئے کسا پسند نہ کتا بھلے یک بری کور کے آرکان لوڈ بھی پہلا آستاستو سید بھی نہ منت گئے اسی آنولے آترہ کالی شہر پر بندینا آپ سنگری زندہ ایک زمانے کے وقت اسی پیسلہ وقت کا آپ چو شیشے گا بھی نہیں تو زبین چیرہ گندے کہ آپ چنچو صاف ہو شوق ہیں نہیں تو تی پیالے پورکنے ہوتے ہیں اگاں یک وانو کے امبر سمینہ بشوازی آگوشی کہ ماں امبر سمینہ شوازگ لوٹاں آئی دیما سائے کتاباں شبتا کے اور لچا تریاک شاکریں اور امبر سمینے تو کجا کتاب دستہ دئیے امبر سمینہ شیع دستہ دئیے ترہ ادھا شواز بکا ادا شواز پرچا آئی واسطہ ایسے کہ ادا کیسے میں کنچے کاری کا نگا آئی مطلب راز آنا گوشا کہ یہ کس کو تنکا آرازہ نوشے راز آیا سکریسی ہے کہ منی تو کا قید ہے شیچے ہنگا دیم طرح منی کرا مواد باز ہستے باز کتابانی آدھنگا مداشتا گا تو آئی شیچے کا انترہ یہ اچھے نہیں ادھا پیش لفظے نوشتہ کنے تو وہ تی مہرے قصہ کنے انگا ہما وڑا سلامتی تی دلتہا بالکل ہاں دننگا ہمارا انگا روشنا ہے ہمارا انگا کیسے موجو غبارہ نگتا انگا تحاریہ کیسے نگتا ہاں روشنا تر بیان روز فروش کی میں نوشتہ کنا گیا آئی رنگ و دروشم آئی ڈیلو بالات میں کہا گیشتر صافتر تماناتر و وشتر بیان ہے یہ کہ سپرہ تو درکبتے گئے بیتواری سفر بودتے تو کمونگا اپنے جیسرہ سہرناکیں وابے تہا سو گھمان بھی کہ سہرناکیں وابے تہا تو سفر کو تھا یہ سفر چکا سے بوتا یا تو وط لوٹتا ہے سپرالا یا یہ تھی گھوما قدرتیت کا واز زبردست ہے نا تو واز کمال ہے مرسی جس کے منی دلے کیسے ہیں تو وہ درین کیسے شنگنی وندلتا یہ اس نے اچ کتاب سائیں تھی دستے ہیں نا واب نویت گا اس سائیں کتاب آگئی تو کا کیسے واب بیتا گا آگئی تو کا واب گندک باز وش ہے اس سائیں کتاب وطت کا گا من کدی کیسے نوشتہ کے ماں کنا نا ارجا گے ماں کے کلمہ چس کنا ایا آثر نہ کنا ڈیٹ نہ جنا نظم کمپلیٹ نہ کنا وہ منی ڈائری ہستے مرسی منگو کارا نہیں
نا بلے ما نیا ارچیا کہ ادنیگا جنے چوکانا کشدارک نبانا لاتے چیز ہستے او منی گو ہر جگہ کستے منا ای نبی کے ماں کستے بنندہ کسی شبارے بے سوچا حالانکہ سوچے کہ اسی حرکت سوچے کہ بغیر نیتا بخوال سلیم احمد اردو شاعر حسن عسکریہ یارگار نیت نہ کرے نماز بھی نبی ماں نیت مکان مرسی مکتے ماں دیوان بھی نہ کتے گا اصل چیز نیت ہیں بھلے نیتیں ہوتی ہے جاگے ہستے ہیں اگا ماں استنجا مگران در نماز مگران اگا پاکیزہ مگران آترو موشن مجانا ماں جمعہ نماز شریف سرکو تو نہ کنا اگا مانا جمعہ نماز شریف سرکنا گئے گورا درسے نمازان ساری من نیت کرنا گئے نیت ہما تو میں تو آئیے وقت روح سر جگارہ کسے آئیے پتہ پراموش بکاں لازم درج کو بور بارکاں تو یہ نام گچیں کتا امبر سامین یہ گچیں چونت کا یہ بھی انچیں سرنا کہ وہاں بھی سپر ہیں یا انہ یہ بس یہ بالکل اسی کے کسے ماں گیشی کسے تونگری کو تنکا نا یہ بس اتکا میں نظم کے ماں کرسی نشتے تو جا گئی ہے منی تو ٹکانے ازان ہے ای نامہ نگے نا بننا میں زمانے جا گئے نا بگوشانی اٹھما انٹرتو کا مردم بازیں دل کسی آزگ بھی نا تو ماں ہمدہ نشتے تو سو بسرہ ماں کسے منی چونکہ ماں مائی گیر ہمارا پتا گوشتا تاکہ مغرب نبی ننگرہ مکش شریف شما دوئی میدان ہے مغرب ننگر کشے کے معنی ایسے ہیں کہ تاکہ مائگ نگر سے ننگر کشے گی نہیں حالانکہ ایک روچے میں ننگر کشے مالو اشتو کے نظمی ہستے بچکند درگیجے شبتا کے تو کا ماں ننگر کشت بھی نشتا چندن جان لچا ہستے نوشتا نبے گئے نیتوں منی ہمیشہ نیتوں ہوتا بھلے یہ کنچے 2-4 گاما میں شوتا نا یہ کنچے کریکٹر ہی ماں دیئے ایو وضاحت نکنا کیا سن پہ نازکا گا سن پہ گران آنا نی ایک ماں دیشی انچو کاندت نا ماں پا دیما کما شوتا ماں سر منی کو رواق بیگا نہیں یکوی منہ وہ شگئے کہ ای استماع لچا بشو آزام 130 تی بچکن بنا ای لچا ہے نا تی بچکن انچو پاک و صاف ہیں چو آسمی پل تی بچکن انچو پاک و صاف ہیں چو آسمی پل انچو اصیلو تپرناک ہیں چو تریاک شیرک خیر آئیہ کی شیرک نہ بنائے تھا وہ آئی واسطہ مسئلہ ہے ماں چوکے باز بار بنائے تھا تائی بچکند خلمی درچکانی بچکندے نا تائی بچکند خلمی درچکانی بچکندے نا ایوک توئے تے تائی اروا مردم گوشان گناہ سخت ہار کتا تی ایمان پرشتگیں لوگیا بیچراغو بیمنا کتا بھلے تو کے بیچکندے یک دمانیا منا کسیا شیر جویا ششت پاک کو تھی بیچکندہ منا چو اسپیتن تاکا کو تو کدی کائے یہ اسپیتن تاکے سرا وہ تی بچکندہ نوشتا وہ تی بچکندہ منا نوشتا کرے واہ 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 مطلب شاعرہ اس ٹائم نہیں وقت نہیں زمانہ کسی نہیں واہ واہ کجا وقتا کجا وقتا چو مرگا نہیں چکا نہیں رسکا نہیں انچو کجا وقتا نہیں نا شاعری بھی کیسے مطلب درج کے اڑائیں تو یہ سے سائے گا نشت کنے آئی ٹالاں گوڑت کنے آئی کسی مزایہ زورت کنے وہ تگردی پچ کنے تاہتے واپسے بھی شاعری ہمیں انہوں چیزیں یا گواتے وڑاتے درہ جا یہ امبر سمین کی کتاب ہے جی ہاں یہ خان صاحب ہے یک شعری بندے سرائے یہ شعر کمال چی بوتا کتنا انچو
मुतासिर को तो एक किताबी पामी अक्के बंदा नदर को था खान साबर मनी असे अमा माइगुन अंचु मोहब्बत को तो मनदिता माँ वतु वरनाइया के माँ यारदाद माँ आउदा शेख केरू गुशा एक रुचि एक ताकि में दिमाग कब तक अब्दुल्ला इब्राहिम आबिद यानी ताकि कस्तगा गुरा वाजे शहरत के खान साबर है ना आई तो कैसा कि ये बेवड़े जमवर के दावर नगवारा खबरानी तय वक्त के मर्दानी में आ रही एक लाइवे कैमरा बिजोड़े नहीं विप्रूशी के बारे में चीज हो गया करेक्शन में करती मर्दम आ लाइव था सस्ते के हमरा गया मान आ चीज़ के माना दोस्त भी आ चीज़ के माना दोस्त भी कि आए नबी आ चीज़ के माँ लूटा मरी जिंदी न लूटी तुरसा से खुदाहानी मने पुरुष तक गप्पे मिस्र गप्पा तो जना गए मतलब एदा से माँ शुवास बित्ता कि माँ बेपट्टा तजस्सुस बित्ता जस्तजू बित्ता या हैरानगी बित्ता ये मर्द कहीं शिबारे में चक्कर जोस्त कोता शरण शरे मर्द माँ वो आखिरी मनी वशवक्ति ऐसे किसी डायरी नवद नवा एक मर्दियों दस्त जाता आस मनुष्य तो के कारा करे आइए की मास से सरसोज कोता ये रंग चाप का काने अवरी डायरी के मंत्र का पविजना तो परेशान बे आस्ते काना के शेर निविष्टा कोतगा ना खाने डायरी से हमें तो का जाला ये पेंटिंग को था आज मंजर कशी को था दस्तवात या कि तारीख निविष्टा को तगे मांग के निविष्टा योड़ा बेकनेशन को तो ना कोता ना मना करा शरण है ना मारमी मर्दमा दिलाकारा ना वो मना बांधा हूँ मुद्दसार वकफ़ मामी गप्पा जनाने के भाई चीज़ चुना कोता तो किताबानी पेशलब हूँ निविष्टा कनगा कसा न दे ये तो निविष्टा को तक के ये राहबंदी है मतलब वानों के राह बंद का ये वाकई वानों के राह बंद का या के या दिगा सबब ही थी रास्ते मैंने करे सबब नहीं हमें सबब तो गुस्सा गया हमें के वानों के राह बंद का असल ऐसे कि मात्र एक मिसाल दया मैंने ये किताब है मैं की दयानी के फिलानी तो काजी मुबारक साहब मैंने किताब बारे निविष्टा का नकनते वाजा मुनीर मोमिन तो मैंने किताब बारे निविष्टा का चंदन सास निविष्टा है कहाँ यार दाद नी मनी कैसे वानों का तो मना मा तेलाव तम गए कैसे संभय न गए आमना हमारा ऐसा चारा ना यदा माती वानों प्रियंड दाता तो मना हमारा सरपद बे थाओ बे आगा आया लेके गिये मनी सरा शेष रंधो निविष्टा कुछ करना आगा ना करना कसे मनी किताबें चापे करन लाजम है कि सारी निविष्टा बेका पिछ गाले अगर ना रंधा हो निविष्टा कुछ का कसी तो का ईमानदारी हस्ती है रंधा हो निविष्टा कुछ का अंबर समीना शायरी तहा कसे वाकी शुवाज है या बस अंचु गुस्सा है होती जिंद शुवाज है अंबर समीना आ गुमान है कि मना मनी जिंद कोया 10 कपी जानक नबी बोले शुवाज है होती जिंद है उस तरह के होती जिंद शुवाज ना करे ना डरना तो अर्ची बेशुवाज है तो वैसा बेमान है तई शायरी हमेशा के तो होती जिंद शुवाज है वास्ता माँ होती जिंद शुवाज है गुस्सा है हाँ बिल्कुल वता मतलब शुवाज हमेशा तो गुस्से के बाहर सौत तलब मका बाहर सौत तलब मका नो यक दिगे जुस्ते में करा ये वदी भी के यक शायरी आ रहा छे कने थी अवल इस तरह वती इस में त्राश के मंगोश है हाँ माँ हूँ सरपंच तो गप्पा तो खाली अवली होती हमारा तो वो वर्षी वो आगे से शायरी अच्छी गुस्से छे कने मनी जन तो जी जी चूँकि शायर या सियासतदान है ना तस्का कब जना कपी सियासतदान वालके कपो आ कपो बेकरंती क्या है मर्दम जिंदाबाद मुर्दाबाद गोशा मारा बना गोशा शायरा उल्सरा ईमानदार बैगी वती जिंदा गो दुम ऐसे की तू वानों का वो ईमानदार बैगी सही में ऐसे कि अमा दुनिया निश्ता अर्स दुनिया अमा दुनिया अदबी शर्रे अमा असीले मर्दमा को ईमानदार भी तो यक सपर एक वाजिन था तो ये सपरा ची खुता पशायरी वस्ता मन कह रहा तनिका मैच ना को तनों की कनक लौटा वो वाप गिंद गए जी
अंग वाब गिंदगाय तक वाब गंदगा ना हाँ रियल हकीकत मगो नियत कनगी है ना नियत करने वह नियत कोता मनाई शायरी वास्ते वाब गंदगी ज़रूरत नहीं वाब हमा गंदा के सुबह फात के पता गंदरन सरा है ना शायर कैसे पता में गंदरन सरा नहीं नहीं हमेशा वाब गंदगा माने रियल हकीकत एब्सोल्युटली शमा गुशिती या ची गुशिती या फलसफा दान या मैं सर शाकारे मर्दम ची गुशंती रास्ती वाचनी शमा गुशिती बरूचिया माँ मिशिया गुशक लूटा के माँ हमा बैग लूटा के दनिंगा कैसे माँ नबितगा हमा बैग लोटे दनिंगा दनिगा नबितगा नवित्तगे तर हम एक चीज़ समाकना ना पिसरमा शर्गदार गपजा के उदा तो नादुस्ती है भले वो वानु कांति सक्की बलाए मेहरे इसी सबब चीज तो खुदा चीज़ दिसता वानु कंटो का तरह सक मेहरे मा समाकना के पेशल बदन तो का या शहरानी तो का गुमान भी की तरह होती वानु का सक्के मेहरे हस्ते इसकी ज़ाहिर है माँ वजह ये भी ये मस्तर वजह ये भी माँ चूँकि हमें दुनिया निश्तगा माँ हमें लिटरेचर वाना गया हमें किताबें वाना गया माना हमें समझ गए कि वानो हमारा तो बगो बैकनक बैगा नहीं ये वानो कैसे एस ये साहबा कैसे एस कट्टा आस्ते आ गो नहीं थी हमारा गया मोक्षा मस्तने ती कारस किरदार वानो के भवती वनी मोहब्बत वानो के वास्ते हमेशा वर्जायो वर्जा अस्त भी दायम अस्ते कि उनसरा वानो शर्वे वरादब शर्वे चाहे सही किताबा भवती वानो का अगर तो एक शेरी की चीम बिकने आई वास्ते नदर बिकने कुजाम भी माँ वात ऐसे नदर न करना वानो वत वाना वत वास्ते वत दर बिसना गुजदारो खून उठन क्या माँ भी गुजदारों का गुस्सा उसे मनिकरा एक ताकत कुवत नहीं कि मैं हमेशा इशिया उसमें बुआन है जो टेक्स्ट बोर्ड है बड़ा एजुकेशन है कि शुमा एदा से सक सेक्के मैं इसी से दरत का वो दराया लूटा भी मोशा आमा के अरकसार से दोस्त भी आई वास्ता आमा आई वास्ता शर रही माँ का यक्के तो बहुशा ना पता हो मसला आमा शर्कदार वाला क्या है ना पॉइंट शर्गदार वाले कहते हैं हाँ ठीक कुजदारों काम और चारों काम मर्ची मैं मरागिशा अंबर समीना घूमे गपुत्रान भू बादें जुस्तता बादें जुस्तानी पस्सा बाजे रंगिया अतकुमारा रसित ये अंबर समीने इज़्म कमाल है कि मर्ची मागुआ या न्याद को था या ये इज़्म कमाल है कि आइए सह किताबत का आइए बलूची लिटरेचर रहा शायरी रहा लच्चा हरा यक नोके गुना पे बख्शता और अंबर समीन हमें गुना पे मर्दमत अंबर समीना हमारा रंगा लोट तगत गप पे जाता कि हमारा रंगा में लोटता हमारा रंगा जिंदगवाजिन था हमारा रंगावती शायरी रजता मैं दायमी मौल मुराद हमें बूता कि माँ मर्दम ब्यारे आनी गुआ दीवान बेकने आनी आयना दर्शन अचून दर्शन का ना क्षत्रिय रंग दर्शन कोता वती किताबानी था वती निविष्टा करनी था मरागशन दीवाना भले एदा माँ कसाने जो देखने गए कि मर्दम ब्यारे वो गुण शुमा ये नोके दौरा हम न्याद बेकने आए शुमा स्क्रीना वती दोस्ती शायरा वती दोस्ती मर्दमा स्क्रीना बेगिंदे मर्ची दीवान गो अंबर समीनायत मन चंदन साचा गो वती टीम हमरा या रजा बिदेत दिन तरा दिग दीवान या गो शुमा अमनाद